महाशिवरात्रि दिन घर को आणंतु एही 8टी शुभ जिनिस आपण होइजिबे मालामाल। महाशिवरात्रि पर्व एही वर्ष 8 मार्च रे पालन करा जिवो। एही दिन महादेवंकर पूजा अर्चना कले जीवनर सबु दुख एवं कष्ट दूर होई जाइथाए। ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जाइछि कि भगवान भोलानाथंकर किछि खास जिनिस बहुत प्रिय होइथाए। जदि एही जिनिस महाशिवरात्रि दिन घर को नहीं आसुछंती ताहले निश्चित आपणकर सबु समस्यार समाधान बा निवारण होई परिबो। प्रतिवर्ष फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे महाशिवरात्रि मना जाइथाए एवं एही दिन भगवान भोलानाथंको मन ध्यान देई पूजा आराधना कले आपणकर सबु कष्ट दूर होई जाए। एही दिन मान्यता अछि कि महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव पृथ्वी लोकरे थिबा समस्त शिवलिंग रे विराजमान होइथांती। सेथिपाई महाशिवरात्रि दिन करा जाइथिबा शिव उपासनारू बहुत अधिक फल प्राप्ति होइथाए। सेही दिन आपण जदि शिव शंकरंकर विशेष कृपा प्राप्त करिबाकू चाहुछंती ताहाले महाशिवरात्रि दिन किछि खास जिनिस घर को आणंतु। एही सबु जिनिस को महाशिवरात्रि दिन घर को आनिले आपणकर सबु समस्यार निवारण होइथाए एवं शिव शंभु आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती। आसंतु जानिबा सेही सबु जिनिस विषय किंतु ता पूर्वरु जदि आपण चाहुछंती भगवान भोलानाथंकर कृपा आपणक उपरे सर्वदा रहू ताहले एही भिडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय निश्चित रूपे लिखि दियंतु। नंबर 1 रूपार नंदी बा बासुआ बलद। पुराण अनुसार नंदी बा बासुआ बलद को भगवान शिवंकर वाहन मना जाइछि। नंदी बा बासुआ बलद को प्रत्येक शिव मंदिर रे स्थापन करिबाकू जरूरी बोली कुहा जाइछि। महाशिवरात्रि दिन महादेवंक बासुआ बलद को मध्य पूजा करा जाइथाए। ज्योतिष माने कहिछंती कि जदि कोनोसी व्यक्ति पाखरे टंका पैसा रहुनाही से व्यक्ति महाशिवरात्रि दिन रूपार नंदी बा बासुआ बलद तैयारी करी घरे आनी रखि दियंतु एवं पूजा करि सारिबा परे आपणक आलमीरा बा धन रखुतिबा स्थान रे नेई रखि दियंतु। आपणक आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हेबाकू लागिबो। नंबर 2 एकमुखी रुद्राक्ष। एकमुखी रुद्राक्ष को भगवान शिवंक स्वरूप बोली माना जाइथाए। हिंदू धर्म रे एहाकू शांति एवं समृद्धिर प्रतीक बोली कुहा जाइछि। जदि आपण रुद्राक्ष को घर को आनिबाकू चाहुछंती ताहाले महाशिवरात्रि ठू भल दिन आउ कोनोसी दिन होई परिबो नाही। ज्योतिष माने कहिछंती कि एकमुखी रुद्राक्ष को भगवान शिवंक मंत्रोच्चारण रे शुद्ध करी धारण करिले बा घरे स्थापन करिबा द्वारा बड़रू बड़ संकट दूर होई जाइथाए। एहाकू आलमीरा बा धन रखुतिबा स्थान रे रखिले आपणकू केबे भी धनर अभाव हेबो नाही। नंबर 3 रत्न रे तैयारी शिवलिंग। शिवलिंग को जल अभिषेक न करिबा जाए महाशिवरात्रि रो पूजा संपूर्ण होई न थाए। ज्योतिर्विद माने कहिछंती कि जदि कोनोसी व्यक्ति को ग्रह दोषर समस्या को भोग करिबाकू पड़ुछि ताहाले महाशिवरात्रि दिन रत्न रे निर्मित शिवलिंग को घर को आनिबा उचित एवं एहा को पूजा घरे रखि दियंतु। महाशिवरात्रि परे भी एही शिवलिंग को नियमित पूजा करंतु। आपणक सबु ग्रह दोष जनित समस्या दूर होई जिवो। नंबर 4 पारद शिवलिंग। घरे पारद शिवलिंग स्थापित करिबार भी विशेष महत्व अछि बोली ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जाइछि। पारद शिवलिंग को घरे रखिबा द्वारा पितृदोष कालसर्प दोष एवं वास्तु दोषर मुक्ति मिलिथाए। महाशिवरात्रि दिन पारद शिवलिंग को घर को आनिबार सबुठु भल दिन बोली मना जाइथाए। एहाकू घर को आनिबा परे प्रत्येक दिन नियमित पूजा करंतु एवं भगवान शिवंकर मंत्र को जप करंतु। नंबर 5 तंबार कलश। महाशिवरात्रि दिन तंबार कलश रे
ଶିବଲିଙ୍ଗର ଜଳ ଅଭିଷେକ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଘରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ତମ୍ବାର କଳସ ରଖିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ତମ୍ବାର କଳସକୁ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନମ୍ବର 6 ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯେଉଁ ଘରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯନ୍ତ୍ରର ନିୟମିତ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ରୋଗ ଦରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଦ ଦେଇନଥାଏ। ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଘର ପାଇଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯନ୍ତ୍ର କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପରେ ନିୟମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 7 ଶିବ ପରିବାରର ଫଟୋ ବା ଚିତ୍ର। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବ ପରିବାରର ଚିତ୍ର ବା ଫଟୋ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଏହି ଫଟୋରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ, ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଗଣ ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ବାସୁକୀ ରହିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ସଦାବେଳେ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 8 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହାଯାଇଛି କି ଏହି ଦିନ ଶିବ ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଘରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଗଛକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ବେଲ ଗଛ। ମହାଦେବଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଘରେ ବେଲପତ୍ର ଗଛ ଲଗାଇଲେ ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେଲପତ୍ର କାହିଁକି ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଗୋଟେ ଥର ମାତା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତ ଉପରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଝାଳର କିଛି ବୁନ୍ଦା ସେଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି କି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବେଲଗଛର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେଲଗଛରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଂଶ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଦୁରା ଗଛ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଘରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ରହିବା ସହିତ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇ ନିୟମିତ ଏହାର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଫୁଲକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କଣ୍ଠ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲକୁ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଜଳ ଚଢ଼ାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିଲା। ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦୂର କରିଥିବାରୁ ଏହା ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶମୀ ଗଛ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶମୀ ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛ ଶନିଦେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ। ଶମୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ଶନିଦେବ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୋପ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶନିଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ଗଛ ଘରେ ଲଗାଇଲେ
ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ସदैବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।